बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यासीन चैनल में तमाम नाजरीन हुंद दिल चो गहराई इस्तकबाल करन। गुलजार अहमद बिजबारी साहिब यह संबल हाजनस अख गाम अति पे गुलजार साहब अस जुड़ित फोनस पे यमो वोन वारिया लटि यमो मे कलामत त्रोमुत वॉइस पान बह पोर्मुत लिखमुत क्या गुलजार साहब नत मे सुली तुहस कलामस पे नजर दिसम क्या तगह मे पे काम अकली मज तो मगर बहुत पोर्मुत लिखमुत क्या मे पेवन प्रारुन कि कुस यह योर पोर्मुत लिखमुत इस मे पे कागजस पे लिखित दी तो मे पर्न तगन बराबर कह। तो गुलजार साहब तुहद कलाम वनकन मे ब्रोट कन तो वलो अल्लाह जुल जलालस करो जार पार वो अजमत वोल तो शान वोल खुदाई दो फजलस पे अत पेचस कर रस खंड लूज अत इल्म किस खजानस तो बह कर तुहदिस कलामस पे कत पन्न नाजरीन सत। गुलजार साहब लेखन यमिस कोर सूर अश्क कलि तमिस वन तम सह दोद कर बलि फलवाह बुम्बुर कोर युम्बर जोलि तमिस वन तम सह दोद कर बलि यमिस कोर सूर अश्कन कलि तमिस वन तम सह दोद कर बलि फलवाह बुम्बुर कोर युम्बर जोलि। गुलजार साहब वन गोडनथ कि यमिस हसा अश्कन कलि सूर कोर अमिस बलिया जाय दोद ना अश्कुन दोद बलन क्या मगर नफ्सुक दोद बलन। जलाल साहब मसनवी पाकस मज लेखन सोन पीर कामिल सान अशन हुंद नूर तसव्वुफुक जान सोन जलाल साहब लेखन दपन इतकन हसा यड़ दोद या जंगि दोद या कोटिस दोद या कनस दोद कुन ति चीजस अगर दोद आस इंसानस यथे कन हसा नफ्स तक दोद यथकन हसा हम दद परहेज सत बलन या इलाज सत बलन यथे कन हसा नफ्स त बलन परहेज सत या इलाज सत। इलाज गो रहबर तो परहेज गो पान ये पान परहेज करन तो यह दोद हसा बलन तो यह हसा रहा गसन मगर अशकुन दोद बलन कह तिकाज यह सोन महबूब सह चीज़ कह यमिस टारगेट करहाव दपो अस को टारगेट हासिल तो दोद हसा बलो महबूब तिथ कट कह बहरहाल अत पे सच बाकमाल अर्फन पाई तवे यह दोद मरन किस दमस ताम अति यह बलित हेकान कह। अरबी पे कौल मे ओतर अक दोस्तन त्रोमुत यह व्हाट्सएपस तम लिखमुत कि मोहब्बत योत हसा सवत ये जन आशिकस हमेशा नाकामी मिलान अत कामयाबी मिलान सह माशोकस मिलान तो आशिक हसा हमेशा नाकामी गसन मोहब्बत अंदर यह तिहुद फरमान तो मे बासो तिहुद यह सही तमो वोनमुत तो तमी अनवान गुलजार साहब लेखन कि यमिस कोर सूर अश्कन कल तमिस वन तम सह दोद कर बल जन फलवा बुम्बर कोर युम्बर जोलि बारह हक मरहबा गुलजार साहब तुस कलामस क्या रलीत क्या रलोमुत तो वन क्या असल अंदाज कि फलवा बुम्बर कोर युम्बर जोलि बिला शक हर माशोक आशकस फलवही कर अल्लाह ताला सुंद आशिक बज़ाहिर सह फलवा तिकाज दुनिया अम नश बेखबर हो न हो यह सिर्फ आशिकन पता अशिक क्या गो माशोक क्या गो हुसन क्या गो प्रिस्तो इलाज बिन मंसूरस प्रिस्तो लल तुम क्या कड़ित पलव नबर क्या रुद वरिव त्रित क्या फिरक तिथन हालातन मज गाम गाम क्या दलीला प्रिस्तो पोपरिस दपस क्या शमाज मज वुचान क्या पान जालन क्या गोई प्रिस्तो मजलूरस दपस क्या छनित रेगिस्तान सारी सेख दलील क्या वुचुत क्या तुत नजर सिपत तवे जलाल साहब लेखन दपान ये चीन नजर ठहर सू गो माशूक। बहरहाल आज कथ तो ये बारहक लेखन अमी अनवान गुलजार अहमद बिजबारी साहब के फलवा बुम्बर कोर युम्बर जोलि माशोक हसा आशकस फलवही कर फलवा बुम्बर कोर युम्बर जोलि पानस निश पान निश बेखबर गौ तमिस कुस तम लयत गौ तीर अलमास ओमुत हल तमिस वन तम सह दोद कर बलि पान निश बेखबर गो। शाह कलंदर साहब चकीजे लेखन पान निश बेखबर गो तस दोपुक खाना खराब तस कमुक आराम ये चोमुत अशकुन शराब। गुलजार साहब अमी अनवान लेखन दपान पान निश बेखबर गो यमिस हसी रूद तमिस कुस न तमलवित गो तमिस कुस तमलवित गो तीर अलमास ओमुत हल
تو یہ گژھِ عاشقس حال گزرُن تیلی چی اتھ سون نعام صٲب رحمۃ اللہ علیہ تہِ فرماوان کہ ہیس یور نیونم ہوشہِ ڈٔجِس مایہِ ؤجِس بو بیٚیہِ جایہِ چھُن فرمومُت مایُک تفسیٖر نعامن سوٚر زِ عقلو ہوش چھُ گوٚمُت زوٚر تہٕ تیُتھُے یہِ اِشارٕ چھُ گُلزار صٲب تہِ ییٚتٮ۪تھ ونان دپان پانہٕ نِش یُس بے خبر گوٚو تٔمِس کُس تملٲیِتھ گوٚو اما یہِ کٔمۍ تملوو یہ کیازِ گوٚو پننہِ پان نِشے بے خبر تیٖرِ الماس چھُ سومُت حلہِ تٔمِس ون تم سُہ دود کر بلہِ تیٖرِ الماس گوٚو معشوق سُنٛد یاد سُہ چھُ عاشقٕے زانان معشوق سُنٛد یاد کِتھ کٔنۍ چھُ آسان یس یارن پنُن رخسار ہو تٔمۍ ہا سُہ دامہٕ جامہِ جم چوو منٛز جگرس کرس لولہِ لولہِ تٔمِس ون تم سُہ دود کر بلہِ گلزار صٲب چھِ ونان ییٚمِس ہسا یارن پنُن رخسار ہو یہوے ہسا چھُ یارٕ سُنٛد رخسارٕے ہسا چھُ جامہِ جم روز چون چھُس رُخ موے ہووُتھ یارٕ کمن کمن عبدالوہاب خار صٲب چھِ أکِس جایہِ لیکھان رحمتہ اللہ علیہ کہ عبدالوہابو مویو گوٚو یارٕ سُنٛد روے تتھ چنس سۭتۍ تھو لاے کتھ کٔر یارس یٲرۍ گلزار صٲب تہِ چھِ امی عنوان ییٚتٮ۪تھ ونان کہ یس یٲرۍ پنُن رخسار ہو تٔمۍ ہا سُہ دامہٕ جامہِ جم چوو منٛز جگرس کرس لولہِ لولہِ کرس نا کیاہ وٕچھُن سا چھِ عاشقس پاے تتھ چھنہٕ وضاحت آسان کینٛہہ کیازِ گلزار صٲبس پاے گلزار صٲبن کیاہ وٕچھ تہٕ یہِ کیاہ چھُ للناوان سۄ چھِ گلزار صٲبسٕے پاے سۄ چھِ عاشقنٕے آسان پتہ سۄ ٲس مجنوٗنس پتہ ییٚلہِ تٔمِس ووٚنُکھ دٔپِس لٲل چھِ عام کورٮ۪ن ہِش دوٚپُکھ أچھ ژھٕنِو پننہِ کٔڑِتھ میانہِ لٲگِو پتہٕ وٕچھُن کیاہ چھُ ونان لٲل چھِ عام کورٮ۪ن ہِش یہِ کتہِ چھِ عام یہ خاص چھِ پیر رومی لیکھان دپان مجنون جیسی آنکھ چاہیے لیلا نظر آئے گی اتہ پہ سہ عشقہ نا یہ تمرِ چھ گژھان ؤتھِتھ عام انسانس اگر مجنون جیسی آنکھ آپ کے پاس ہے تو لیلا آپ کے سامنے ہے یہ نہ کہ لیلا چھپی ہوئی ہے لیلا بازاروں میں گھوم رہی ہے مگر مجنون کی آنکھ نہیں ہے یہی سچ ہے دوست سمجھ صبح ؤتھِتھ فکر یم کر تمہِ ہا لولٕچ نایہِ نٔو گٔر لایہِ وٲلِس لایہِ نسا کلہِ تٔمِس ون تم سُہ دود کر بلہِ گلزار صٲب چھِ فرماوان کہ صبح ؤتھِتھ یعنی ییٚمہِ ساتہٕ انسان بیدار چھُ گژھان یتھ چھُنہٕ یہِ صبحس ییٚتٮ۪تھ یہِ معنی کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ صبحن نِندرِ چھِ وۄتھان نہ یہِ چھُنہٕ اتھ معنی کینٛہہ تِکیازِ دُنیاہس منٛز چھِ واریاہ جگہ تِم تہِ ییٚتہِ نہٕ راتھ چھیی تتہِ چھُ دُہٕے یوت اوٚڑ گٲنٛٹہٕ اکھ گٲنٛٹہٕ چھِ تتہِ راتھ آسان ٹوٹل اڑٮ۪ن جاین نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ تِم کر وۄتھن تیٚلہِ تہٕ تِم کر شۄنگن لہذا کٔرِتھ چھِ صبحس تصوُف ییٚتٮ۪تھ معنی کڑان ییٚمہِ ساتہٕ انسان بیدار گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ أمِس رہبرن کتھ ؤنۍ یہوے ٹایم گوٚو صبح یعنی گوٚو أمِس صبح اتہِ پٮ۪ٹھ شروع تہٕ وۄنۍ کوٗتاہ اوٚتامتھ اوس یہِ بدل پٲٹھۍ غفلتس منٛز یعنی اوٚتامتھ اوس یہِ انہِ گٹن منٛز رہبرن ؤنۍ أمِس کتھ گوٚو صبح شروع تی چھِ گلزار صٲب ییٚتٮ۪تھ ونان دپان صبح ؤتھِتھ فکر یم کٔر تٔمۍ ہا لولٕچ نایہِ نٔو گٔر لایہِ وٲلِس لایہِ نسا کلہِ یُس ہسا سُلی بیدار گوٚو جوٲنی منٛزٕے تہٕ شیرن یہِ پنٕنۍ نایہِ لوٚگ أتھۍ تہٕ وٕچھُن أنٛدرٕ پتہٕ سۄ نایہِ یۄس زن یتھ أنٛدرٕ چھِ بیاکھ نایہِ یۄس زن جلال صٲب چھُ مثنوی پاکس منٛز لیکھان کہِ یِتھ کٔنۍ بظٲہر نایہِ چھِ زٕ چٲنٛٹۍ آسان اکھ چھُ آسان نٮ۪بر کُن فریاد کران بیاکھ سٲنِس چٲنٛٹِس منٛز أسۍ چھِ آسان وایان یِتھے کٔنۍ ہسا چھِ ہوٚتھ نایہِ تہِ زٕ چٲنٛٹۍ اکھ ہسا چھُ اسہِ کُن فریاد کران تہٕ بیاکھ ہسا چھُ نایہِ نوازس پننِس دہانہِ مُبارکس اندر یُس زن اتھ پھۄکھ چھُ دِوان لایہِ وٲلِس لایہِ نسا کلہِ ژلہِ لایہِ وٲلِس لایہِ نسا ژلہِ تٔمِس ون تم سُہ دود کر بلہِ تہٕ ییٚمِس یہِ لایہِ منٛز آو تہٕ اتھ آو وننے آیہِ طالبے مولا لوٚبتھے تہٕ لوٚبُتھ کیٛاہ لوٚبتھے تہٕ راوی نہٕ زانٛہہ ییٚمِس یہِ لایہِ أتھۍ آیہِ أمِس چھنہٕ پتہٕ یہِ راوان کینٛہہ اگر أسۍ بظٲہر تہِ وٕچھو اگر کانٛہہ ڈاکٹر یہِ حظ یہِ MBBS چھُ کران پتہٕ اگر نہٕ یہِ ڈیوٹی گژھِ مگر MBBS چھُنہٕ أمِس کانٛہہ نِوان سوٗرِ یہوے چھُ زندگی ہُنٛد اکھ طٔریٖقہٕ اکھ یِتھے کٔنۍ کانٛہہ کرِ ماسٹر ڈگری یہِ زن گژھِ نہٕ پتہٕ سکوٗل پرنایہِ نہٕ مگر ڈگری چھِ أمِس نِش موٗجوٗد یا کسب چھُ کٲنٛسہِ آسہِ چھانہٕ کٲم کٲنٛسہِ سٕژٕ کٲم یہِ راوان چھُنہٕ یہِ أمِس کینٛہہ تِکیازِ یہِ چھُ صفتہٕ یتھ أنٛدرٕ اللہ ذوالجلالن سٲنۍ محبوٗبن سُہ چیٖزٕے آسہِ منٛز تیُتھ پٲدٕ کوٚرمُت یہِ چھُنہٕ پتہٕ راوان اکہِ لٹہِ گژھِ اوٚت یہِ یُن تہٕ پتہٕ گژھِ انسان باخبر آسُن یُس زن اتھ رٲچھ کرِ
ون اگر روش کرنس تیل ہیکہ رویت تہ توے دپان ٹچس مز ہسا گژھِ انسان روزُن تی یتھ میانہ دیکھو گلزار صاحب فرماوان کہ لایہ وٲلِس لایہِ نسا ژلہِ أمِس چھنہٕ یہِ لایہِ ژلان زانٛہہ فنابِ شیخ یس حٲصِل گوٚو تس ہا یہ حال روشن گوٚو تایہِ أشکٕنۍ پان کون تلہِ فنابِ شیخ یم صفات پیرس مز چھِ آسان تم ییٚلہِ رہبرس ییٚمِس ہسا یہِ رہبرس مز چھِ آسان تم ییٚلہِ پیر ییٚمِس طٲلبس مز آیہِ پیرس چھُ پنُن آسُن تمہِ سۭتۍ فنا گژھان یہ تمس رہبر چھُ ونان ییٚمہِ سۭتۍ تمنٕے صفاتن پٮ۪ٹھ کٲم لٲج تٔمۍ کرٕنۍ تہٕ آو رہبرٕے أمسٕے منٛز بہٕ چھُس فناب شیخس سُے معنی کڑان اللہ ذوالجلال چھُ زانان یتھ آسہِ ہیوٚر کُن واریاہ معنی یِمو نِش بہٕ بےخبر ہٮ۪کہٕ ٲسِتھ مگر مےٚ چھُ تران فکرِ رہبرٕے چھُ اژان پتہٕ طٲلبس منٛزٕے فناب شیخ گوٚو تی یِم پیرس آسن صفات تِم چھِ طٲلب تہِ حٲصِل کران گوٚو یہِ پنُن پنُن ہن کوٚرُن فنا اتہِ روٗد وۄنۍ رہبرٕے تایہِ أشکٕنۍ پان کون تلہِ یہِ چھُ بہر حق روٗد دۄہس راتس أتھۍ یادس منٛز تہٕ لوٚگ دۄد یہِ توٚنٛدوٗر تہٕ چھُ اتھ منٛز یہِ دزان دۄہس راتس دزٕ سۭتۍ مزٕ اتھ کبابس دُنیا نِش یُس جُدا گوٚو جُدا تٔمِس ناو پیوٚو فنا فی اللہ یہِ نیٖلو فرتس دیٖدن پھلہِ تٔمِس ون تم یہِ دود کر بلہِ گلزار صٲب چھِ فرماوان کہِ دُنیا نِش یُس ہسا گوٚو جُدا دُنیا کتہِ چھُ انسانس جُدا کرُن پننہِ دِلہٕ منٛز نیبر چھُنہٕ دُنیا جُدا کرنٕچ کانٛہہ ضروٗرت نیبر یِتھ کٔنۍ أسۍ اکھ طریٖقہ اکھ چھُ اَسہِ سمجھمُت تِکیازِ تتھ کوٚر سٲنۍ نوٗر دیٖن صٲبن لاسٹس شیخ العالم رحمتہ اللہ علیہن پتہٕ انکار دوٚپُن جنگُل گژھُن گٔیم خُنٲمی مےٚ دپیو یہِ آسہِ عبادت سمالہِ گٔیم بٔڑ بدنٲمی سر ٲسٕم کرٕنۍ کُنی کتھ دُنیا چھُ دِلہٕ منٛز ہٹاوُن لیکن نیبرٕ چھُنہٕ ہٹاوُن کینٛہہ پھیرن چھُ یہِ قمیٖض چھُ دِلہٕ منٛز ہٹاوُن پتہٕ تنہِ منٛز چھُ یہِ لٲگتھٕے تھاوُن تنہِ منٛز چھُنہٕ یہِ نیبر کڑُن کینٛہہ مگر دِلس منٛز گژھِ نہٕ یہِ اژُن کینٛہہ دِل چھُ دِلبر سُنٛد امانت اتھ منٛز گژھِ صرف دِلبر آسُن تِتھٕے کٔنۍ أمِس چھُ دُنیا جُدا کرُن پننہِ قلبہٕ نِش یتھ زن حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو موتوٗ قبلہ ان تموتوٗ مرنہٕ برونٛٹھ مر سا کمہِ نِش چھُ أمِس مرُن صاف صاف چھُ بیان کٔرِتھ دُنہیٖکیو خیالاتو نِش تِمو خیالاتو نِش یِم زن رُکاوٹ چھِ بنان اسہِ پننس محبوٗبس کُن گژھنس تِمو خیالاتو نِش چھُس مرُن یہِ نیٖلو فرتس دیٖدن پھلہِ دُنیا نِش یُس گوٚو جُدا تٔمِس ناو پیوٚو فنا فی اللہ سُے ہسا چھُ پتہٕ ییٚمِس زن پوٗرٕ دِلہٕ منٛز یہِ دُنیا درٛاو نٮ۪بر یہوے چھُ بنان فنا فی اللہ یہِ نیٖلو فرتس دیٖدن پھلہِ نیٖلو فر چھُ گۄل پوش اکھ تہٕ یہِ ہسا چھُ تٔمِس دیٖدن پھلن بِلا شک پھلن چھُس تِکیازِ تتھ چھِ سٲنۍ لچھِ بٔدی اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ عاشق گواہ یِمو زن پتہٕ یتھ سماجس سُہ علم دیُت یُس زن تعریفن قٲبل چھُ یُس بہٕ ونان چھُس بہٕ آسان پننٮ۪ن یِمن عارفن ہُنٛد علم تِمن پوٚر نیٖلوفرٕے دیٖدن تیٚلہِ ہیوٚک تِمو یہِ بیان پتہٕ اسہِ پتھ کُن ترٲیِتھ سانہِ خٲطرٕ یُس زن اسہِ وٕنکیٚن سہل چھُ گژھان تہٕ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ نٔو نٔو سہوٗلیت یِوان تصوُفس مگر بینٲیی عقل گژھِ آسٕنۍ ییٚمِس فکرِ ترِ نتہٕ چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ یِوان یہِ سہوٗلیت میٲنِس کُن چھُ نِوان اللہ ذوالجلال اسہِ یہِ چھُ سۄ وتھ اتھ کڑان ییٚمہِ سۭتۍ سون دُنیا تہِ روزِ سلامت تہٕ آخرتس منٛز تہِ گژھو أسۍ کامیاب سٲنِس دُنیاہس گژھِ نہٕ کانٛہہ نۄقصان اگر برابر ہوش تھایہِ طٲلب پننس رۄبس کرِ دامنس تھپھ تہٕ أمِس چھُنہٕ کانٛہہ نۄقصان گژھان تیٚلہِ ییٚلہِ یہِ برابر راہی مستقیٖمس پٮ۪ٹھ کھڑا روزِ سۄے وتھ مانہِ یۄس اولیاہو ہٲو ؤلِیو ہٲو پیغمبرو ہٲو یۄس ذوالجلالن قرآنِ عظیٖمس انٛدر ہٲو تہٕ انشاء اللہ رحمان سیوٚد سادٕ دُنیا کھیٚیِو چیٚیِو مگر اِسراف مہ کٔرِو سیوٚد سادٕ ڈاوُن دُنیا پنُن ہیٚکہِ یہِ پکنٲیِتھ آرام سان پنُن ہاک بت تہٕ بیٚیہِ کرِ نجات تہِ حٲصِل ییٚمہِ دُنیا نِش تہٕ گژھِ اعلیٰ علیٖنس کُنتھ ییٚتہِ أسۍ آمٕتۍ چھِ پننِس گرس کُنتھ واپس یجپارِ گُلزار وارٕ تھاو ہوش رٔٹِتھ دامانہٕ روز خاموش یجپارِ پٮ۪ٹھ چھِ یِم گُلزار صٲب یہِ چھُ یِہُنٛدُے کلام یجپارِ گُلزار وارٕ تھاو ہوش رٔٹِتھ دامانہٕ روز خاموش دمن بستہِ شاہ یہِ نہ ژلہِ
تمس ون تم سہ دود کر بڑِ گلزار صاحب آخری بندس مز فرماون پنس پانس کنت اس کنت وی پان آسہ یہ کورمت کہ تھو سا وارو ہوش تو کر سا ات دامنس تھپ یہ رہبرن ہووی تو روز سا خاموش کر سا لب بند آسا خاموشی مز ٹائم گزارن تکیاز جلال صاحب ہسا فرماون رحمت اللہ علیہ خاموشی چھ سمندر گفتگو چھ کول ژے سمندر چھ ناد کرن ژٕ کیازِ چھ گفتگوس کنت گژھان اگر چشمن بنی گوش ژٕ کر لب بستکاری درخ نئے کر تو خاموش سا چھ بڑ بستکاری تی چھ گلزار صاحب تی یتت ونان کہ تھا سا وار ہوش رٹ دامان روز خاموش دمن بست شاہینہ ژلہِ ات کیا ونو یہ حکم رب سند ات شاہ کن دہ ژل مگر یہ شاہ ژلنہ برونٹھ گوس شہنشاہ ست ملاقات گژھن تیل چھ زندگی کان حسر افسوس تس کیُتھ یُس سکھا بے یار مرت گو سون نعیم صاحب رحمت اللہ علیہ بر زہد تقوا اے دل تو نہ ہرگز بلبل صفت باش بگلزار مرت گو جہاں راک شمع بود پوپر وار وشتن در نار ڈھونٹن یار یک بار مرت گو یہ وہ سون نعیم صاحب رحمت اللہ علیہ افسوس تس کیُتھ یُس سکھا بے یار مرت گو تی چھ گلزار صاحب تہ لیکھان دمن بست شاہینہ ژلہِ یتھ شاہ روز وچھنے تو شاہی گژھِ نیرتھ شاہس کیا شاہ ونان ات پہ گژھِ غور کرن پنہ جائے کور غور نمن شاہن کیا شاہ ونان رحیم صاحبن چکی جائے فرمو دپن شاہ سی سپدک شاہان شاہ یمن چیزن پہ گژھِ غور فکر کریں اگر اللہ جلالن دس یہ کم خاطر دسن ییٚلہِ غور فکر کران چھ انسان تیُتھ چھ معاشر اندر تھومت سٲنۍ محبوبن اس لٲگِتھ یہ چھ خود بہ خود ہوشیار گژھان یہ پتہ دۄہس راتس ونان سچٲیی کیا چھ دۄہس راتس چھ آسان پتہ وصلُک اتہ واز چلان انسان چھ آسان صرف بوزان امس پننسٕے ماشٹرس نش مول چھ یہ معاشر گژھِ ہوشیار گژھن تی فرمو سہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوٚپُکھ رہبر چھ تہنٛدس قلبس زندٕ کران نفسس چھ ماران ییٚلہِ قلب زندٕ گوٚو تو گوٚو تو پتہ کیا چھ تتھ وننٕے تک کیا وضاحت کرو پہ چلو گلزار صاحب زیادہ ہیوک نہ تہندس کلامس پہ تمہ عنوان ورنت کی یمہ عنوان تہ لیوکھمت آسو مے ون پنن سوچ تو اگر مے کن جائے غلط اوس گومت تتھ کرزیو درگزر یا تتھ کرزیو رہبری تہ تو ناظرینن تہ چھس بہ ونان یم اوس بانڈی پورہ سمبل حاجن اتی چھ اخ گام یج پیار چھ شاید ونان یہندی کلام اس آز وۄنۍ تُہۍ دوست کیُتھ پسند کٔرِو گلزار صٲبُن کلام تہٕ تیُتھ اگر اَسہِ چھُ اتھ لایق سمجھان تہٕ تیٚلہِ گوٚو کوٚمِٹ لیکھُن بیٚیہِ یہِ حظ یہِ لایک سُہ چھُو تُہۍ کٔرتھٕے شیر اورٕ یورٕ تہٕ اللہ ذوالجلال کٔرنو کامیٲبی عطا اگر تۄہہِ تہِ کانٛہہ آسہِ کُنہِ جایہِ کانٛہہ کتھ یاسیٖن چنل چھُس بہٕ ہمیشہِ ونان یہِ چھِ تُہنٛز تہِ چنل تہٕ بلا روک گژھِ تمہِ ساتہٕ ونُن تہٕ انشاء اللہ رحمان یہ چھ مے جدی اجدادی وراثتی چینل کی خبر ونکن چھس بہ صبح آسان اللہ ذوالجلال چھ زانان کیا پتہ تو پان ون روزو بالن رلت میلت دمو محبت درس یت اللہ تعالیٰ سندس کائناتس یت آئی پتہ پہ سون پیغمبر سن اولیاء محبت درس دون تو اس تہ دمو یت محبت درس مٔنٛزۍ صاحب یت سن نفرت درس تو تمہ نش کرہون یہ آزاد یہ یمہ چلنہ ہند اکوئی تمنا کہ اللہ تعالیٰ سن محبت دلن مز پودٕ کرُن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ.